मैं सिर्फ एमपी लोगों का तनख्वाह बढ़ गया, ममता, आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी, लगातार इस देश में एक बड़ा मुद्दा है कि जो लोग 24 घंटे में 12 घंटा अपना योगदान सरकार बनाने में, समाज बनाने में निभाता है, ये जो वर्ग है ममता का, आशा का, रसोईया का, आंगनबाड़ी का, इनका वेतनमान कब बढ़े। सरकार बार बार कहती है क्या ये अन्य कर्मचारी की तरह ये लोग भी काम करते हैं, इस पर कोई सरकार का तवज्जो नहीं है, ध्यान नहीं है। दूसरा मुद्दा इसी से है कि मानवर ये जितने इस इलाके में पेंशन है, ये चाहे वो वृद्ध पेंशन हो, चाहे निःशक्त पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, जब मैं गांव जाता हूं तो समाज में जो कमजोर तबके के लोग हैं, ईबीसी हैं, एसटी, एससी हैं, जिसके पास ना तो कोई जमीन है ना कोई उपाय है मजदूरी के अलावा, 400 रुपया पेंशन कब तक चलेगा। सरकार पेंशन को 2000 कम से कम करने का जो प्रावधान लगातार उठता है, 6 पेंशन है और क्या पेंशन बढ़ाने पर कोई भूमिका सरकार की है। मेरा सरकार से आग्रह है कि लगातार देश भर में आंदोलन हो रहा है, चाहे पेंशन के मुद्दे हों, चाहे ये वेतनमान बढ़ाने का मुद्दा हो, चाहे कल्याण छात्रावास से लेकर स्कॉलर से लेकर छात्रवृत्ति से लेकर के बच्चों का बढ़ाने का छात्रवृत्ति का मुद्दा हो, कि क्या सरकार कभी जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, एसटी, एससी बच्चे हैं, कल्याण छात्रावास के जो बच्चे हैं जिसका स्कॉलर बंद कर दिया गया, जिसको छात्रवृत्ति बढ़ाना था उसको रोक दिया गया, तो सरकार से मैं मांग करता हूं कि हर कीमत पर जो हमारे आशा या ममता या रसोईया उसके वेतनमान को बढ़ाया जाए, साथ साथ पेंशन को बढ़ाया जाए और छात्रवृत्ति को। श्री कालीपद सरेन। श्रद्धेय स्पीकर महोदय, আমার লোকসভা কেন্দ্রের ঝাড়গ্রাম ব্লকের চুপকা 8 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে আমদই ফেরিঘাটে কংসাবতী নদীর উপর অবিলম্বে একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণ করা প্রয়োজন। মহোদয়, এই সেতুটি নির্মিত হলে এটি ঝাড়গ্রাম জেলা এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সদরকে সংযুক্ত করবে এবং চিকিৎসা, শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহের জন্য খালশিলি এবং মেদিনীপুর শহরের মধ্যে দূরত্ব অনেকটা কমে যাবে। মহোদয়, বর্তমানে আমদই ফেরিঘাটে একটি অস্থায়ী বাঁশের সেতু নির্মিত হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে প্রতিদিন খালশিউলি, মানিকপাড়া, লোধাশুলি থেকে শুরু করে গোপীবল্লভপুর পর্যন্ত কয়েক হাজার মানুষ নদী পারাপার করেন। কিন্তু বর্ষাকালে নদীতে জলস্তর বৃদ্ধির কারণে প্রতি বছর সেতুটি ভেঙে পড়ে। সেই সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বহু মানুষ ছোট নৌকায় নদী পারাপার করেন। স্পিকার স্যার, একইভাবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা 1 নম্বর ব্লকের সন্দীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে শিলাবতী নদীর পর কালিকাপুর কালীমন্দির ঘাটে আরেকটি সেতু নির্মাণ করা প্রয়োজন। এই সেতুটির ভৌগোলিক অবস্থান 3টি জেলার সংযোগস্থল, যা বাঁকুড়া, হুগলি এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাকে সংযুক্ত করবে। এই সেতুটি নির্মিত হলে মেদিনীপুর সদরের দূরত্ব অনেকটা কমে যাবে এবং শিক্ষার্থী, রোগী এবং নিত্যযাত্রীদের যাতায়াত অনেক সহজ হবে এবং সময়ও অনেক কম লাগবে। মহোদয়, তাই আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যে ঝাড়গ্রাম জেলার আমদই থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কঙ্কাবতী সংযোগকারী কংসাবতী নদীর উপর 1000 মিটার দীর্ঘ একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণ করুন এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা 1 নম্বর ব্লকের সন্দীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কালিকাপুর দেওয়ান কালী মন্দির ঘাটে শিলাবতী নদীর উপর প্রায় 125 মিটার দীর্ঘ আরেকটি সেতু নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি। ধন্যবাদ।